بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم پمانے اللہ پوئیگی تنزیل الكتاب نازل دل دی کتاب دی لا ریب فی نشتر شک بدے کے من رب العالمین دا طرفا دا رب دا مخلوقات نام ام یقولون افتراہو ویا وائی دی جو کڑی دی دزاننا بل هو الحق بلکہ دا دے حق من ربک دا طرف دا ربستانا لتنذر قوما دید پارا چویر یغ قوم لرا ما اتاهم من نذیر چه ندر آغل دیتا سوکر ان کے من قبل کا مخکستانا لعلهم یعتدون دید پارا جدی پسمل عرشیم اللہ الذی اللہ غزات دے خلق السماوات والارض چه پیدا کردی اسمانونا و زمکی وما بینهما واغ چه دی پمزدی کی فی ستت ایام پشپگو رزو کی ثم استوى علی العرش بیا برابر شپارش باندی ما لکم من دونی من ولی نشد تاسو لرا ما سوا دا اللہ نسوک دوستا ولا شفیع نو نشپارسی افلا تتذکرون آیات تاسو پن ناخلی یدبر الامر انتظام کئی کارونو من السمائی دبرنا الى الارض داسماننا الى الارض ازمکتا ثم یارجو الیه بیاخیجی اللہ تا فی یوم پاغرز کی کان مقدارو چه دا انداز داغی الف سنت زرکالا مما داغ سنا تعدون چشمیر کوئی تاسو